Hello! Sa birthday ni Mama Caro. Sa birthday, Mother. So, magsuruya ta sa Cagayan de Oro. Birthday sa atong Moldrock Hills. So, ang una yun namong giadtuan kay ang simbahan para magpasalamat sa dugang na edad ni Mama. Dire samtang nagdagkot siya sa kandila, mao taon niyang nahitabo. No, 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 no. Kaso, na free taste. Alin? Kailangan tayo free taste. Ito yung mag-free taste sa medere. Wow. Pwede refill. Pwede refill. Salamat naka-free taste ang birthday girl. Free taste na lang. Sa free taste na lang kayo ay handa. Lang kayo handa. Pero syempre guys, mga on man dyan may og tarong-karong adlaw. Maong nagsuroy-suroy sa amin diri para mangita og maayokon. Wow, diri? Isal kayo? Ha? Amle dapat. Diri pa sabot? Manis. Happy birthday! Happy birthday! So namin karon diri sa Milano ba ni? Saan siya ma? We're going to eat because we are eatable. Montage. Saan yung pagkaon din? Crabs. Crabs. Garnish na lang kulang guys, pero kanon yun. No, 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 no. Yung tatanda Ito man yun. So after na mo na nga nagsuroy-suroy pa mi. Nakatsinilis ra taon ko diha kay wala yun ko kadala og sapatos. Kasi nakatsinilis ra ko oy. Pili na sa imong sandal kaya ako kinakuan akong tsinilas balag way hugas. Kuya, kailang escalator kay manual. Kita pa mo saka. Gitry po din namo ang massage chair para po ma-relax gamay si Mama. Okay na. Pag na-timingan pod namo ni ilang event na food festival diri sa Centrio.
to guys ang atong birthday laag with mother Pagaya. Nalingaw ra kasi mong birthday ma or gisapot. Tapos Japon. Tita. Okay, bye-bye guys. Balik guys. Bye-bye Cagayan de Oro City. So guys, diri day mini agi sa Claveria hastong Tugnawa. Golden hours. So pag-abot sa Hingoo guys, diri na pod mi ni hapon sa Tuna Republic. Bibi. Yay! Happy birthday! Be. Be, ina be. Happy birthday. Yay! Happy birthday, Lola. Happy birthday! Regalo nila. So maura to guys. Thanks for watching and once again, happy birthday ma.